Saya takut termiss. Okay, dah start record. Okay, kita start dulu kelas. Nanti after class kalau ada apa-apa soalan boleh tanyalah. So for today, kita punya last chapter lah. For AVAS 631, Public Sector Responsibility and Challenge. Maybe you familiar with CSR, Corporate Social Responsibilities, but for Public Sector Responsibility and Challenge, ada lebih kurang. Kalau CSR is focused on a corporate or private sectors, but for public sectors they have their own responsibilities. Of course, kita buat election and then kita select untuk prime minister, kita punya pemilihan calon, adun dan sebagainya, because of kita nak tengok dia punya kemampuan mentadbir dan sebagainya lah, membantu rakyat, especially for right now we have isu banjir dan sebagainya. You can see macam mana kerajaan manage situasi sekarang, COVID-19, flood dan sebagainya lah. So for local support system, as you can see right now in Selangor, Pahang, Terengganu, also have a few part in Negeri Sembilan, like Jelebu kan, ada tempat-tempat yang terkena banjir. So how local governance kat situ, dia memberi bantuan, sebab yang terawal adalah di Seri Muda kan, kes banjir bermula lah untuk tahun ini. Agak-agak teruk, Seri Muda, Hulu Selangor, di sebelah Bangi tu saya dah lupa dah. Agak kritikal dia punya isu banjir lah. So as a local governance, they need to have dia punya teams untuk support lah. They need to have orang kata, kalau dalam safety kita ada rescue team lah. Kalau emergency, team ni lah yang akan bertindak. Dia perlukan dia need to organize like a AJK team untuk manage untuk isu banjir, for example bantuan sampai dan sebagainya lah. Then they need to alert with environmental problems. As you know, kebanyakan isu banjir ini berpunca daripada isu environment, isu-isu alam sekitar. Contohnya di Seri Muda, saya tengok kawasannya memang dari dulu kawasan itu isu peparitan, even though kalau you pergi dekat section 23, 24, dia punya sistem parit itu sendiri saiznya dah besar, namun masih tidak maintenance dia masih belum sistematik lagi lah. That's why isu banjir kilat di Seri Muda agak kritikal, especially untuk tahun ini, ditambah lagi dengan kadar hujan, purata hujan dalam masa sebulan dan diterima dalam masa 1 hari. So kalau dalam sistem peparitan itu baik, so dia boleh selamat, agak tidak kritikal lah, sampai untuk level ke atap itu ia agak kritikal untuk isu banjir di Seri Muda. So they need to alert with the environmental problems lah, especially untuk local governance. So they need to have a good maintenance, cuci parit, sampah sarap dan sebagainya lah. And then a few part kalau kat tempat lain, contohnya di Pahang, mungkin ada isu dengan isu pembalakan. Itu sajalah. And then element of safety in city planning for sustainability. Elements of safety. Safe city. Ada kumpulan yang buat tajuk safe city kalau tak salah saya lah. So safe city dalam Malaysia we have like a Bangi, Bandar Baru Bangi, one of the safe city in Malaysia. Dia implement lah element of safety. Nanti kita akan bincang lah element safe city itu apa, apa elements yang perlu ada untuk dia label as a safe city. So as a local governance, memang dia memerlukan lah budaya, culture for safe city, in terms of social, in terms of physical aspect, ada lain, physical and social. So dua-dua elemen ini dia memenuhi kriteria for safe city. Okay, they need to apply actually untuk implement for safe city.
kalau you pergi dekat Bandar Baru Bangi, they have their fulfill a few orang kata elements lah for safe city. And then strategy for monitoring and evaluation of environmental health risks and securities. For local governance, they need to have a strategies untuk orang kata mengelak daripada isu-isu alam sekitar. But right now agak mengecewakan, Malaysia menghadapi COVID, kita tak boleh elak, there is a virus, but for bencana alam supposedly they have their own macam strategi lah, isu bekalan air, isu kualiti air, isu banjir dan sebagainya. They need to have a few strategi lah yang baik, yang orang kata boleh mengelak daripada berlakunya bencana. Banjir, and then they have a landslide area, banyak di Selangor dia dah jadi kawasan-kawasan landslide, ada apartment yang terpaksa dipindahkan because of the issue of landslide, jadi robohlah kawasan-kawasan di situ. Okay. And then the setting of directions, for local governance or governments, they need to have a policy guide untuk buat apa-apa action pun, even though dia kerajaan negeri Pahang nak menggunakan sumber untuk menjana ekonomi, they need to have their own guidelines for hutan tak boleh 100%, ada yang diwartakan sebagai hutan simpan dan sebagainya, tapi malangnya ada setengah tempat yang diambil balak dan memberi impact kepada environment, itu contohlah. So they need to have the even though we have already have a policy or guidelines, but itulah isu politics. And then overseeing the results, as you can see right now, kalau tak ada construction, for example, construction, they need to have a EIA, implement EIA before dia punya nak build up dia punya construction kan. So they need to have a EIA report first, and then go to SIA, Social Impact Assessment. So kat situ dia boleh nampak once bila dia nak buat any constructions, they need to follow all the law or regulations. Kalau environments, they need to follow EQA lah, Environmental Quality Act 1974. Begitulah. Jadi untuk mengelak isu-isu alam sekitar ni lah, pencemaran dan sebagainya. Kalau nak bangunkan sesuatu kawasan, at least they need to have a AI report approval from DOE. Perkara-perkara begitu harus di-follow lah untuk constructions. And then accountability reporting, it relates to audit lah, especially untuk untuk governments punya departments, they need to follow all the accountability reporting. That's why kalau you masuk dalam government server nanti, you akan nampak lah every end of the year they need to keluarkan report berkenaan penggunaan barang, peruntukan keuangan, financial, berapa banyak peruntukan untuk tahun ni, buat program apa related to environments, how many programs already dia dah buat dan sebagainya, how much, berapa banyak dia habiskan peruntukan. Sometimes they claim lebih penggunaan keuangan tu tak habis pun untuk programs tu. That's why we need to have an audit for every programs. Memang it's very complicated. Once bila kita nak buat programs, we need to apply budget dan sebagainya. But it's true because of sometimes is orang kata etika bekerja. Kadang-kadang ada duit tambah, duit lebihan itu tidak sampai ke tempat yang sepatutnya. But untuk isu banjir sekarang pun bantuan-bantuan keuangan banyak diberikan. Kadang-kala mungkin ada yang tak sampai kepada penerima yang sepatutnya. Itu contohlah. And then correcting cost governance system are used to identify problems and make necessary corrections when needed. For example, kalau isu banjir sekarang, as you can see,
dia secara tiba-tiba. Banjir kilat ni berlaku secara tiba-tiba. Kita tak boleh nak predict pun bila dia jadi dan sebagainya. Even though we have a system amaran banjir, but efficient ataupun tidak itu kurang pasti, tapi memang kita tak boleh nak predict lah isu banjir kilat ia berlaku secara tiba-tiba. So as a government, local governance, they need to have dia punya strategies lah bagaimana untuk untuk identify kalau ada perkara tiba-tiba berlaku, and then how to dia manage untuk peruntukan dan sebagainya. Sometimes dia perlukan ada satu tabung khas untuk kejadian bencana dan sebagainya. Kadang-kadang tidak mencukupi. That's why kita memerlukan bantuan yang luar daripada NGO dan sebagainya. Kadang-kadang NGO dia punya tabung itu lagi efektif. And then for local support system, rescue group and organizations, kalau kat Malaysia ni kita ada kabinet untuk untuk mana ni, Ministry for, ni yang saya nak tunjuk untuk environments, we have a Kementerian Alam Sekitar dan Air ataupun KASA lah short form dia KASA, Kementerian Alam Sekitar dan Air. Okay. Untuk Kementerian KASA ini for Kementerian Alam Sekitar dan Air, okay, dia memang melindungi lah for right now memang agak efektif lah untuk kementerian ni because of isu COVID sebelum ni pun ada related juga dengan environments. Of course right now flood banjir dia juga memberi impact yang besar kepada pihak Kementerian Alam Sekitar. Dia kena work hard with the mitigations. After this saya dah pergi ke Seri Muda minggu lepas. So saya dah tengok dia punya action from Kementerian Alam Sekitar. Dia dah korek kawasan parit. Jadi ada hikmah sebenarnya banjir ni, di mana as you can see lah, ni gambar di Seri Muda yang saya sempat ambil. Kawasan Seri Muda yang bermulanya banjir pada tahun ni agak critical. Dengan taburan hujan untuk sebulan dan menerima kadar purata hujan sebulan itu pada masa satu hari, kenaikan paras air yang agak cepat dalam beberapa second saja dah agak naik dan sehinggalah ke level atap, hampir atap. Dia memberi impact kepada alam sekitar dan juga sosial. Kalau health issue, isu banjir ni boleh membawa kepada isu kesihatan juga dari sudut kualiti air, wabak penyakit COVID-19 right now dia duduk dekat pusat perpindahan banjir, perpindahan sementara itu. Boleh wabak COVID-19 boleh merebak di situ, wabak penyakit melalui air, wabak-wabak yang lain seperti taun dan sebagainya, itu boleh merebak dengan lebih cepat. Kawasan Seri Muda memberi impact yang mendapat kesan yang agak besar pada banjir pada kali ini. Sebab apa? Sebab isu alam sekitar. Ini memang you boleh buat isu sikit lah berkenaan dengan isu Seri Muda. Kawasan di mana kawasannya kawasan bandar tapi tidak diurus dengan baik. Kalau kawasan-kawasan di Hulu Langat mungkin sebab faktor berdekatan dengan sungai yang tu roboh terus. Kawasan-kawasan di pinggir sungai, rumah-rumah yang dibina berdekatan dengan sungai, arus sungai yang agak deras, dia boleh roboh terus. Tapi di isu di Seri Muda is more related to faktor-faktor maintenance. Contohnya sistem pepalitan itu tidak diselenggara dengan baik. So benda itu kita boleh elak. That's why pentingnya kerajaan tempatan, local governance itu mengambil action or mitigation. Tapi agak efektif. Saya pergi minggu lepas, saya tengok semua kawasan di situ, even though Rorobin yang mengangkat sampah itu belum 100% clear. It take times. Memang sampah depan rumah itu agak penuh, kita nak parking kereta pun susah. But it's good because of longkang-longkang itu telah dicuci dengan baik. Saya nampak ada action lah daripada local governance di situ.
Ya, daripada bantuan-bantuan kerajaan, saya fokus pada kerajaan Negeri Selangor lah. A few orang kata programs atau bantuan tabung. UiTM sendiri ada melaksanakan tabung bantuan banjir dan sebagainya untuk masa-masa banjir lah. Ya, kerajaan Negeri Selangor dengan NAKMA sendiri memberi sedikit bantuan kepada masa banjir. Kerajaan Negeri Selangor memberi bantuan, NAKMA memberi bantuan, ada bantuan-bantuan yang lain yang related to Sustainable Development School. Untuk kalau as you can see the poster ada logo SDG. Sebab apa? Sebab dia related to environments lah, bencana, and then dia memberi bantuan membaiki barangan elektrik contohnya lah. Ini antara program-program pelaksanaan pasca banjir. Dari sudut keuangan, cash, memberi bantuan keuangan, barangan dan juga servis lah, cuci rumah dan sebagainya. Itu antara program pasca banjir lah, affected from kes banjir di area Selangor. And then before this, kalau you pernah dengar kes di Kuantan, Linas, the issue is radioaktif lah. Radioaktif di Linas itu agak critical, which is they can affect to human health area kat Kuantan, di Kuantan. They already doing EIA and SIA, Environmental Impact Assessment and Social Impact Assessment. Berapa radius saya kurang pasti, maybe 1 kilometer to 4 kilometers untuk melihat kesan kewujudan linas radioaktif, risiko kepada kesihatan di Kuantan, penduduk komuniti di Kuantan. Okay, then we go to the elements of safety in city planning for sustainability. So kalau you nak kita nak labels untuk safe city areas. For example, Bandar Baru Bangi is one of the safe city in Malaysia. Okay, so they need to have a fiber or broadband communication network. So make sure area itu dapat coverage lah for broadbands and fibers. So they can achieve lah untuk dapatkan status for safe city because of fiber and broadband communication. Dia menyumbang kepada kadar keselamatan lah di kawasan tersebut. Jadi kalau susah nak access networking, susah communication, susah, so kita tak boleh nak melaporkan sebarang isu-isu keselamatan. So kalau macam dekat Bandar Baru Bangi tu coverage dia agak baik dari sudut fiber dan broadband for networking lah. Dia punya kawasan menerima coverage. And then a few part in Bandar Baru Bangi, dia ada pasang CCTV dekat building, bangunan-bangunan, or traffic light, ada CCTV. CCTV is for social, for social aspect. Kes kecurian, ragut, langgar lari dan sebagainya. So CCTV itu digunakan untuk safety elements lah for safe city in Bandar Baru Bangi. And then integrated information management system. Integrated information system or practice EMS, environmental management system. Okay, if we call it as an integrated management system, they combine a few elements, safety, quality and environments. For Bandar Baru Bangi, maybe they have dia dah apply a few OSHA punya act or OSHA punya policies or OSHA guidelines, and then ISO 40,000 for environments. Contoh kempen hijau, zero plastic bags. Apa lagi berkenaan dengan environment lah, cintai sungai. Banyak dekat Bandar Baru Bangi selalu buat, especially in UKM, ada program-program berkenaan dengan sungai. And then zero plastic bags is a part of environmental punya programs. And then for OSHA, dari sudut keselamatan, in Bandar Baru Bangi they already have a NIOSH,
itu memang sangat kuat, which is NIOSH ni banyak program-program and all the trainings in under NIOSH. So NIOSH also have provide for programs OSH in school, for example. Ada sekolah-sekolah angkat yang dijadikan sebagai OSH in school, implementation of occupational health safety in schools. In Bandar Baru Bangi memang ada program-program begitu. So they can get the levels of safety for smart for safety safe city lah for Bandar Baru Bangi. And then practice environmental management system or EMS. EMS is more to environment management system. It focus on environments, elements environments. Even though dia tak ada pun elemen OSHA, they can practice environmental management system. Environmental management system is focused on environments only. Boleh dilabelkan sebagai safe city juga. They maybe just apply for elements for environment like zero plastic bag like in Melaka. Bandar Melaka dia banyak implement EMS, elements environmental management system. Macam you tengok Sungai Melaka digunakan sebelum ni agak sebelum dijadikan pusat pelancongan di Sungai Melaka, sekarang ni dah boleh jadi pusat pelancongan lah, penggunaan sebagai boat dan sebagainya. And then strategy for monitoring and evaluation of environmental health risks and securities. Okay, kita bolehlah melihat beberapa strategi for monitoring evaluations for a few emission daripada mana-mana inventories lah daripada boleh jadi daripada kenderaan, boleh jadi daripada kilang dan sebagainya lah. So kita boleh tengoklah dia punya kadar PM10 kalau air qualities lah kalau air qualities you boleh dapatkan dia punya data berkenaan dengan kepekatan lah kepekatan partikel terampai untuk PM10 lah. So from the data we can see berapa kadar kepekatan di tempat itu. Dia selamat ataupun tidak according to kita punya standards lah in Malaysia. Air quality lah kalau you nak refer to air quality emission inventories. And then environmental data so measure so maybe water qualities aspect it's maybe to air qualities ni boleh refer to DOE data lah DOE memang dia ada complete data untuk cerapan a few areas lah di tempat-tempat utama. Dia tak dapat cover untuk 100% semua tempat. Dia ada station dia ada station data so kita boleh tengok main dia mana. Contoh kalau di Seremban dia cover for Seremban 2, Seremban 3 station daripada DOE And then biomonitoring data. Biomonitoring data is related to specific agents. It's more to biological. Biological ni daripada haiwan. Virus also is under biomonitoring data. But right now, every day we got the data. From COVID-19. Berapa kes yang positif dan sebagainya is under biomonitoring data. Okey, kita akan dapatlah rutin daripada rutin dan for bio monitoring data we can divide to routine and clinical surveillance. For routines ini adalah secara manual which is kita mungkin edar secara questionnaire secara online data itu bukan dapat secara klinikal. Kalau klinikal data daripada lab berapa yang tu lebih sahih lah clinical surveillance ni datanya kita dapat secara spesifik dan saintifik lah melalui data daripada clinical or lab lah kalau rutin ni is up to you isi kadang-kadang kalau macam UATM for staff kita kalau sebelum clock in clock out untuk attendance
kita kena isi survey dulu. So from the survey dia ada tanyalah positif ke, ada apa ni, simptom ke dan sebagainya. So kalau ada, kita pergi kepada clinical punya data lah, kita kena buat apa ni, test COVID dan sebagainya. Itu contohlah. And then we go to strategy for monitoring and evaluation of environmental health risk and securities. Okay, ini adalah beberapa strategi lah juga yang kita boleh guna. Yang ada yang 3 tu kita boleh tengok lagi yang sebelum ni kan. Relevant health data may include ini mungkin data-data ini yang kita dapat contohnya daripada data daripada hospitals, daripada KKM, any consultants yang boleh memberi sumber-sumber data, which is kalau you tengok internet or TV memang ada hari-hari yang memberi data berkenaan dengan COVID-19. Berapa positif, berapa yang dah kematian daripada COVID-19, data-data itu kita boleh tahu risiko lah di negeri mana, berapa bilangan dan sebagainya. Okay, data seterusnya mortality statistics, mortalities kematian, fatalities kelahiran. So data mortalities iaitu data kematian kita boleh dapat, which is ia menunjukkan kepada risiko ataupun hazard lah, kadar risiko di sesuatu tempat ataupun negara. So kalau kadar kematian itu tinggi, jadi risiko di negara itu adalah tinggi, especially right now we have COVID-19, so itu antara kadar risikonya tinggi. So kalau negara-negara kadar mortalitinya tinggi, itu agak merisaukan, jadi tidak selamat untuk kita pergilah. Kalau kita tengok Malaysia agak masih dalam situasi agak tinggi untuk kadar mortality for COVID-19 lah. And then epidemiology surveys is more to related to kajian-kajian secara kajian-kajian secara survey lah, jenis-jenis penyakit yang menyebabkan kematian di sesebuah negara. Data-data ini yang memang kita boleh search saja melalui internet from WHO ataupun kalau dekat Malaysia pun kita sendiri boleh access all the data. Kita boleh tengok from any research pun memang ada berkenaan dengan kadar risiko berkenaan dengan kesihatan di negara-negara di Malaysia, di sekitar Malaysia, Asia Tenggara dan juga secara global lah di peringkat dunia ataupun antarabangsa. So that's all for today. Last chapters, and then I think itu saja for me untuk topik ini berkenaan dengan public sector responsibility and challenge. So I stop the recording.